البدء لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والذين بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فجعل العلماء العاملين والأولياء الصالحين والصديقين والشهداء والصالحين والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومشهد الصوفية المحققين إلى رحم مشايخنا الأكثرين الرحمن والرضوان أجمعين إلى جميع أولياء الله تعالى في الأولين ولا من السودان كلهم الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا أبي يزيد المسلم ولا الإمام الهدى وكتب ربنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى عبد الوهاب الشاذلي وإلى الشيخ أحمد الرفاعي وإلى شيخ إبراهيم الدسوقي وإلى شيخ أحمد البدوي وإلى جميع أولادها خصوصا إلى شيخنا خالد بن عبد الرحمن البغدادي ولجميع أولاده وذريته وخليجته ولا خصوصا إلى جميع مؤسسنا العلماء كهجي الشمشاني كهجي المعصومة كهجي أساس مغفر أن الله يريد درجات في الجنة ويعيد علينا وأن أهل بيوتنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى آبائنا وأجدادنا وجدنا وأجدادنا وخالقنا ورشدنا واسترشدنا ولمشايخنا ولمشايخنا ومن أحسن لنا ولمن أوصانا بالفاتحة وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفتن عامة بمشايخ العهد إلى المغارب وخصوصا إلى أرواح المرحوم صاحب هذا المكان من المرحومين والمرحومات. جعل الله غفرة من الجنة خصوصا إلى جميع المرحوم سبحانه مكبرتنا والرسول في موضوع الوحيد أن الله جل وعلا ويرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا عبادهم واغفر لنا ولهم برحمتك بشفاعة الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Semulja seteja pimpinan GP Ansor Ranting Pelakpak wabil akhos tuan rumah saudara Abdul Ghaffar yang siap pada malam hari ini ditempati kakui acara ngajak pakak dintok sepeten kaulah juga hormati. Semulja Ketua Ranting NU Ranting Pelakpak ini Al Ustadz Abdul Rosid yang setia mendampingi kita. Beliau selalu hadir dalam acara keansoran Garintok. Sepeten kaula juga hormati. Pertama bitelefon alhamdulillah sekadimah nang malam makin dan kaula setuju bisa apangki pole bisa silaturahim nang di tempat dengan acara rutinitas ngaji bareng cakacah NU Pelakpak yang disingkat dengan ngacapak kalaban arepen manter-manter tetia kebagusan kekulaban sambian manter-manter oleh
barokah dari jami'i muassis Nahdlatul Ulama sampai dekat keluarga nah kula ben sambian ben panapase oleh mantar-mantar bermanfaat deh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadukala ipon sallallahu wasallamuhu semoga tetap tercurah limpahkan dekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung bisaos dan kula bekal alanjut aki pamawasan kitab sekadimah pasal malamangkin alanjut aki pamangkian seri beriin yang kika dintoh pasal seajelas aki tentang ruhuna solat benika ki termasuk napanya manah ilmu wajib ilmu sekotu ikau ningih bi kula bersambian karena berhubungan langsung dengan ibadah mahdoh ibadah murni yang kika dintoh solat timanter-manter ngajin kula bersambian bisa memahami panapa saya cik dan bisa ia malaki terutama nang ibadah solat kah dinto. Naka ilmu wajib nih kan karena ilmu ini ada dua, beda ilmu kifayah, beda ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini kah kutu oning tong sit tong orang di antaranya tentang tauhid, tentang hal-hal yang berbau ketuhanan. Pas boleh di antaranya contohnya ki tata cara tentang ibadah, ingat rukun sholat, syarat pasal ini kan termasuk ilmu wajib nih kan. Wajib bahkan bagi orang bini gitu, mana bisa laki tak bisa mulang. Si bini pas ngaji keluar dari combon tanpa pamit dari selaki ini kata tak dosa lah. Mulakar ilmu kele ilmu wajib. Kecuali selaki mampu ngajari TV lale tau sa ngaji keluar bentinang kok sing ngajar nah maka ring bini gele keluar dari roman gele maksiat ki mun selaki tak bisa mulang si bini nika si bini keluar ngakui ngaji ilmu wajib contohnya akati rukun sholat nika ki selaki si dosa gak dito ti mungkin kula ben sambian kalau ben ngaji ka ditoh bisa ya malaki dekat keluarga kula ben sambian terutama nang masalah ibadah salat mana bi tak becek bisa iba becek bi kula ben sambian mantar-mantar bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisuf ar-ruku' tining se nomor 5 dari rukun salat ar-ruku' panika aruku beni aroko le ar-ruku' panika aruku wa qallu fardihi liqa imin qadirin ala ruku'i muqtadiril khilqah salimi yadaihi wa rukbataihi ayyan haniyah bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataini rukbataihi law arada wad'ahuma alaihima wa aqallu fardihi tining paling sakoni en wajib ruku kan minimal caran aruku paling sakoni en kawajibna ruku cara na maksudnya liko imin ikan di orang mancing ikan di orang si asolat mancing qadirin seko besak ala ruku itipe aruku muqtadiril khilqah se sedengan kedetikna sedengan gua tanah gena to ode bede seumpaman kan ada celan sekali kocak muqtadiril khilqah sedengan kedetikna salimi yadaihi se selamat tanang duan waruk betaihi bentuk duan ikan ring biasa nah saninga bagi orang se ke katetik nah penciptaan anggota tubuhnya sempurna deremah paling sekoniin kewajiban atau model cara naudhu le ayyan haniyah panapa kodu markong kong koreng bigerin khinasin tak kalaben inhinas nikah menyukel mun inhina nikah markongkong nondu senikah mun inhinas nikah sampai bengkong nikah ngadol senikah tapi cek nyokelan bigerin inhinasin tak kalaben menyukel cek sampai senikah sebiasa ayyan haniyah markongkong tak kalaben menyukel inhinas bigulay makna menyukel tapi mun makna aslina bengkong nika sampai senikah da keja mung ketikungan kiat nikungan berarti kan sampai nyokel berarti jadi kan bigar inhinasin tak kalaben nyokel
Qadrah bulughi ruhataihi rubbataihi kalaban kaker depaan pak tepak tanang katoot. Niki minimal paling saka niin carana aruku. Markongkong nunduk nang gelem maksudnya kalaban kaker derema pak tepak tanang negu atau mergem dek katoot si biasa nang gelem. Tak kalaban menyukel, mun menyukel berarti pak tepak tanang gelek lebih dari toot. Jadi lorus tanang bon, lorus tanang pak depan tanang nika saya meregem kata ot, senika lorus senika. Mon sampai inkhinas dan hipuru sampai nyokel berarti lebih bang, senika. Nika aja sampai senika. Bahkan mon aliman tak amid dan lu aliman, mon etenget pas tahu bahwa sampai markongkong ngak kasa kelero, ben orang oning, ben etenget, maka tetip telah. Itu betul lah kan sampean makin laoning pun minimal paling sekonen duku nih kesini kamar kongkong dermah pak depan tanang semergem kata ot mon sampai lebih sampai depak ke betes ilhinas sampai mar kongkong sini kan sampai nyukel etenget pas sampean oning bahwa ilhinas itu salah ini kita tipe telah sholat mon oning ben etenget mon tak etenget kalau pai seumpaman kalau pai maka wajib abeli boleh juga boleh aruku boleh dia ada pasampurna seperti biasa mun oning kan sampean makin lah oning bahwa inkhinas saya sampai merkongkong nyukel kan kelero kan nika oning mun etenget bisa sampean seperti itu nika tetipet telah kakujeung kimun tak oning sompamana atau kalau pai karena terbiasa sebelumnya pas kalau pai abaan kun tahu seumpama kalau pai karena terbiasa sampai nyokel seumpama ini kan kotu abeli boleh pas aruku seperti biasa benih mah bener langsung mah bener enten abeli boleh usaha ulang karena saya bitok aruku ini kan berarti mulai dari torona al-hawi torona dari maceng saya bitong ruku ini kan jadi mun sampai merkokong senika berarti usaha ulang ulang boleh sekento ini kan mun kalau pai mon etenget ban oning bahwa seperti itu salah jadi betul lah fatal kan senika tapi mon neng kamus inkhinas ini kesenika sop nang pah dodo nih pengajo mas niku ini nah gini ki anu ki pad make nyokel inkhinas nih kapada nyokel senika batasannya ini kan tidak apa batasannya minimal nih kak minimal ayyan haniyah markongkong senika markongkong de remah pak tanang semerge maka toon senika kun itu minimal batasannya luku usaha boleh boleh mau dah sojud dapat usaha boleh boleh maksudnya ini kan semuanya enggak ada gelu awang ki usaha boleh karena tak sampurna kecuali lah masuk ke rakaat selanjutnya maka gente rakaat ya pokoknya saya masuk ke rakaatnya kamu juga boleh jaga dari sujud kan masuk ke rakaat yang lain bon masuk rakaat selain bon tapi benih abeli boleh terus aki deki gente nambai mun tak masuk selama kita masuk ke rakaat selanjutnya ya usah boleh saya senikah ki gula ngalak neng bede nah neng saran saya entong ini kan dari ngetet tuh berarti kalaban kater depan pak depan tanang dua rubbetai hidekah to dua lau aradah wad ahuma lamun akar musolli wad ahuma nyabe tanang dua alaihi mati petoot dua dan kanjang maksudnya lamun akarat nyabe pak depan tanang dua kata dua ini kan nanti aki jepon tak wajib kun sunnah anda teh make markongkong tanang tak mergem ketoot ini kata napa ada yang kondang ini kan kebudi rata kan ki yang ya kalau cak niatin mainan jangan gila mau niatin mainan pada nih ya bola na bola ada nih ya bisa jadi udah kondang kayak kun tak oleh kason nade nah kanja lau arodewut ahuma alaihima kanja esabe ibu di mak le tak sangku wajib Ken kun mon tang pada pantanang tak sabar kata ot lok moku kena alsop. Engki mon pejang ketibi mon amak mom sama ni mama abi tak tega pendet ni. Jadi angan lah sebiasa bae.
Ken kun mak leoning bahwa hal semacam itu ropana nyabe pak depan tanang kata one ketak wajib. Si wajib inhinaan markongkongan. Ini kan minimal itu. Markongkong sekira aki pak depan tanang mergem kata ot seninga. Fa lam yaqdir ala hadar ruku in hana magduruhu wa aw ma abi tarfihi. Fa'ilam yaqdir maka lamun tak qoba sama sholli ala hadar ruku tepe panika aruku in hana magduruhu maka markongko kang orang magduruhu kalaban kager orang. Ti sompaman tak bisa sebiasa. Kun sebiasa nunduk sekoni deh polan tengana perapaan slopeng sama. Apa iki sakit tak bisa muncik nundun pada ben nunduk se ngak ki ibu. Iki kala sekader pon semampunya. Semampunya kun bisa senika sama ketika berapan cike bisa semampunya senika walaupun tak depak dekah minimal lah ruku segi puru senika maksudnya mun tak bisa kan minimalnya kan gi puru markongkong sekiraki tanang dua mergem ketokot ini kan minimal kan ya mun tak bisa seperti itu minimal tak bisa karena andi undur itu tak masalah semampunya senika maksudnya. Boleh mun tak bisa wa au ma'abitor fihi ben ngangku isyara kala ben mata tapi ni kecepon nang de lemah ni ka loncat mun tak bisa aruku sampurna seperti biasa kan sekader can ki ibu sekader tak bisa maka ngangkui kulinah sera contohnya orang tedung miring apa jeung tedung miring atau tedung gentang atau pejeng toju pada pejeng toju ken mun aruku tak bisa kun bisa pejeng toju, kun bisa juk toju sini kan. Mun aruku bana sujud tak bisa, kan pun juk toju bisa. Ya kan ku cetak nih. Sini kan. Paling sekongen ruku tak bisa, sekader ruku tak bisa. Cetak bisa nak usah gere sini kan. Iya pejeng toju ngaku cit, isaron cetak sini kan. Sini kan. Ki. Ya mun tak bisa sekali can ki ibu ngaku sera, ngaku socak. Kui soca senika, juk toju kui soca. Tak bisa sera ben soca sompaman atau tak bisa juk toju itu tedung miring pon masuk deka batasan tedung miring. Juk toju tak bisa, itu tedung miring. Senika maksudnya pejeng mancing atau pejeng toju ken kun se markongkong tak bisa. Bahkan sakader markongkong tak bisa. Maka ngakui isyara cetak. Juk toju senika atau mancing. Ngakui isyara cetak. Terus kimun sujud lebih nunduan seninga. Seninga. Tak bisa aku itu pematah. Enggak tapi mun nang kita pun langsung wa au ma abitor fihi langsung itu pematah. Tada biro sihi. Nek Jepon nang ide lemah aloncat. Musonib sing ngarang kitab nika urutannya aloncat. Seharusnya aruku sebiasa mun tak bisa sakader, mun tak bisa sakader maka ngakui isarona cetak. Benih langsung isyarona soca mata senika diintin semampu pun senika semampu pun nika paling sekonen ruku wa akmalur ruku itining paling sampurna ruku nika paling sempurna nah taswiyatur roki panikah marataah orang searuku atau malorus orang searuku dhahrahu dekat tengah nah wa unuqahu banda kale erah tengah banda er selorus nika paling sempurna nika. Ngidebur kan kau sebeting nunduk tanang saya merga maka ot nika paling segoni. Mun paling sempurna nak derma tengah ban leer selurusun. Bihai suyasiron nih kaleban sakairna ketika dua nak kasafhatin wahidah akatah papan setong. Betul cak mungkin ah. Jan ngelot gitu. Jikoh gitu. Leer ben tengah nih kah nyiko. Ini ke paling sempurna nih kah. Doros. Oke. Ini ke tengah nah. Wanas busa koihi ben maloros betes. Maloros betes. Ini ke kebebeuna bon. Wanas busa koihi ben maloros betes. Wa akhdurab bataihi biyadaihi ben ngalak tanang dua ka atau dua. Jadi tengah benleer loros, betes loros, tanang neguk katoot. Cek nyekon berarti itu gitu. Cek nyekon. Ini ke paling sempurna nih kan. Paling sempurna ruku. Jadi cek mungkin aku seko, jangan gula seko. Pada ben ka sepon, pah beda palah. Palah tanang nih kan. Cek mungkin.
Jak mungkin napa berumah ki nikah. Agar bil. Iya agar bil. Ngak kasepon paling sampurna nah. Paling sempurna ruku. Sedeleng. Mun saya paling sekoni dan gelak sebeting merkongkong tanang nekuk ketokot paling sekoni. Maki tak lurus sepada kan senika. Kan kun paling sempurna. Palurus tengah, bendeer, betes, pah tanang nekuk ka ketokot. Ini paling sempurna. Le ruku nikah. Rukun salat ro ruku nikah termasuk syariat anyar. Sebelum bahkan ki zaman Nabi, sebelum Nabi nikah sebelum disyariatkannya ruku nikah tak ada rukun pejeung nih. Tak ada rukun. Ken kun pas turun wahyu kang kui tinggal salat aruku. Hingga sahabat kan mungkin karena sebelum kanjeng Nabi ning waktu salat ada rukun sampai mereka sani ma hada ya Rasulullah mak sani ke Rasulullah mak sani ke cama turun umir tu bihada engko asro iya tinggal pejeung tibah beda rukun asalnya sobu oke dari berarti dari macam langsung sujud oke langsung sujud oke pejeung atau salat se perintah kang kui aruku pertama nikah salat asar. Perapan berjemaah berarti, perapan berjemaah Rasulullah asar pas tamu berderukun. Nikah mereksani bi sahabat. Mah hada ya Rasulullah, mak sanikah. Sebelum mak sobung saninga. Nikah umir tu bihada. Ini kok isra sani iya bi Allah taala rupan. Sehingga pas beda ruku nang rukun salat gitu. Bahkan apalagi syariat teh nabi-nabi sebelum mah. Rekan bejeung nabi-nabi sebelum mah sobung rukun. Kunkan umat Nabi Muhammad. Kemudian syariat Nabi Muhammad ini menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi mun panit nabi-nabi sebelum Tawis. Ya tasah. Sedekah mun kula ben sampeyan ring anyamah umat Nabi Muhammad pas norok de syariat nabi sebelumnya tawisa. Tidak diakui karena kula ben sampeyan hidup di masa syariat Nabi itu kimun kuluban sampai Nabi Muhammad. Nah, iya ini kun bid. Iya tak sah jihud. Cara istilah bid aneka zaman Nabi Muhammad. Senengnya zaman Nabi Muhammad sebelumnya ada istilah bid. Jika sejarah ruku kula maca nang dalam. Oh berarti jangan gula sebelum menikah lah kata ada. Mungkin bahkan bersada buaki kula pernah maca syariat Nabi sebelum menikah kun napa gi langsung sujud senika tade napan na kuna bajang langsung sujud mareh kun senika tak pas enggak bejenga umat Nabi Muhammad selengkap nganikah baru akan bersedbaki kula pernah maca Nabi Adam ngara Nabi Adam nika bejenga kun nang Isa mololok udah sini kan nah lekan syariat Nabi Muhammad ini kan menyempurnakan dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi berarti kula pun sampeyan nika umat yang sempurna. Dan masuk kor kula pun sampeyan nika di zaman mungkin nika. Salah satu sisi nika. Pon. Nika se nomor 5. Se nomor 6 wasadisu at-tuma'natu fihi. Tining se nomor 6 at-tuma'natu panik at-tuma'nina wa ya tining se tuma'nina sukunun panikah neng ba'da harakatin esamarena akuli. Fihi dalam iyo ay ruku'i tegese dalam ruku. Jadi rukun salat se nomor 6 panika tumaknina dalam ruku. Se anya ma tumaknina neng samarina akuli. Kelaban kater maos subhanallah. Nekanya ma tumaknina pon. Neng samarina akuli. Wal musannifu yaj'alu tumakninatah fil arkan ruknan mustaqillan. Tining musannif sing aran kitab nika ya ja'alu panika tetiaki musannif at-tuma'nina tadaka tuma'nina fil arkan elem banyak-banyak rukun salat ruknan mustaqillan deka rukun seketibi maksudnya nika kan beto belas rukun salat pola nah saben-saben rukun beda tuma'nina nah ya kan tuma'nina abang sebeng ruku tuma'nina i'tidal tuma'nina sujud tuma'nina nika tuma'nina nah tong setong iku cak ruknan mustaqillan. Ini kan mau kitab nikah. Wa masa alaihi Nawawi fit tahqiq termasuk juga Imam Nawawi mengikuti imam sing aran kitab nikah. Pada maksudnya setiap rukun ada tumaknina, setiap rukun tumaknina sedingan.
Wa ghairul musannif yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Tining lain musannif yaj'aluha panika tetiaki ghairul musannif deka tumaknina hay'atan tabi'atan deka sunat hay'at sa'anara deka rukun. Berarti beni rukun sunat hay'at tumaknina nikah sama salaina musannif sing ngarang kitab ben Imam Nawawi nikah tumaknina tak emasukake ke rukun bedlik emasukake deka sunat hayat. Deki bedah penjelasan sunat hayat. Berarti benih apa? Benih wajib sunat. Kalau ben sambian ki ngalak biasa. Tumaknina masuk aki deka sewajib. Pon, nikah nomor 6. Jadi nomor 5 aruku dengan tata cara sempurna dan minimal dan paling sempurnanya. Pas rukun nomor 6 tumaknina di dalam ruku. Bon. Mungkin dan gula mengakhiri bacaan kitab nih kak, ngelak 2 rukun bayi. Nih kayaknya nih sekonik. Wanan bunyak rukun solat nih kak, ben penting boleh. Ketika lah akan nih sekonik bayi. Dan gula akan masuk pada sesi yang kedua. Kita dito tanya jawab. يا ربنا يا الله الحمد لله ينبغي لجلال الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلك بها القلوب وتغفر بالعصوب وترمي بالصوم وعلى آله ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره منهم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا مع عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك برحمتك وحمدك اللهم لا تجعلنا عبرة لغيرنا وبشرنا بعيوبنا والحمد لله رب العالمين اللهم يا اللهم إنا نسألك علما نافعا وولدا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وباركا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نستغفرك ونستغفرك ديننا وانفسنا واهلنا واموالنا واولادنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا فيك نافع امالك وجوارك وجادك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي كل ذي شر وشر اللهم اجبنا بالعافيه والسلامه وحكمنا بالتقوى والاستقامه وعيدنا وجبتنا تابا انك سميع دعاء يا عزيز يا رب رسول الله محمد وعلى وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين